कोलकाता से खबर। खादिरपुर अग्निकांड को लेकर विधानसभा में अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु ने दिया बयान। दमकल के देर से पहुंचने का आरोप बताया गलत। कोलकाता खिदिरपुर अग्निकांड को लेकर विधानसभा में अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा, आग लगने के 2 से 5 मिनट के भीतर ही कंट्रोल रूम में पहला फोन आया। पहले मुख्यालय से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, बाद में 20 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। कोलकाता नगर निगम के मेयर और राज्य मंत्री फिरहाद हकीम ने मुझे रात में फोन किया। मैं खुद सुबह 6 बजे से पहले वहां पहुंच गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए। अग्निशमन सेवा के महानिदेशक भी वहां पहुंचे। उप निदेशक समेत 4 स्टेशन अधिकारी वहां मौजूद थे। विभाग के अन्य कर्मचारी भी वहां थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर को मौके पर गईं। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी। हमने शुरुआत में विभिन्न विभागों से इस पर चर्चा की। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार आग लगी से करीब 700 लोग प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, दमकल में पानी नहीं था, ये गलत सूचना है। दमकल की गाड़ी में पानी जरूर था और गलत सूचना फैलाई गई। पंप में तेल नहीं था, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। অরফানগঞ্জে যে আগুনটা খিদিরপুরে হয়েছিল, আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় মানে আলোচনায় দেখছি দুটো কথা সেখানে উঠছিল যে গাড়ি গেছিল নাকি গাড়িতে জল ছিল না, আর দ্বিতীয় অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে ওখানে তেল ছিল না বলে পাম্প চলেনি। তো দুটো কথাই আমি বলি অসত্য। মুখ্যমন্ত্রী সবটাই বলেছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও গাফিলতি থাকলে কেউ বলার অধিকার আছে, কিন্তু যেটা সত্য না সেটাকে যদি বলে তাহলে আমাদের যারা কর্মীরা তাদের মনোবলে তারা আঘাত পায়। কারণ আমাদের এই কর্মীরাই দেখেছেন কিছুদিন আগে রেল ভবনে যখন আগুন হয়েছিল তখন কিন্তু আমাদের এই লোকেরাই কিন্তু 4টে লোকের জীবন গেছিল এবং সেখানে 9 জন মারা গেছিল। আমাদের 4টে ফায়ার ব্রিগেডের লোক কর্মরত অবস্থায় মারা গেছিল। আমফানের সময় এই লোকেরাই ইলেকট্রিকের ওই গাছ সরাতে গিয়ে ইলেকট্রিকের শকে মারা গেছিল। তা আমি মনে করি এটা তাদের পক্ষে অনেকেই আমাকে বলেছে, স্যার আমরা তো কাজেই ছিলাম কালকে। তা আমিও দেখেছি যেটা সত্যটাকে সত্য পরিবেশন করা হচ্ছে।